থানার অন্তর্গত আজকে এই পার্টি অফিসে আমাদের যে যোগদান সভা এখানে উপস্থিত যার নেতৃত্বে এই গোয়ালপুরের মানুষ আজকে সংবদ্ধভাবে বসবাস করছেন, শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী জনাব গোলাম রব্বানী মহাশয় উপস্থিত আছেন। আমাদের ইটাহার টু চোপড়া আমাদের সকল সংগঠনের মানুষ যার নেতৃত্বে আজকে যার আদর্শে আমরা কাজ করছি, আমাদের সম্মানীয় কানাইয়ালাল আগরওয়াল মহাশয় উপস্থিত আছেন। আমাদের জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল মহাশয় উপস্থিত আছেন। আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলার পূর্ব প্রেসিডেন্ট কৌশিকপুর মহাশয় উপস্থিত। আমার ছোট বোন জাসমিনা খাতুন, উনি কংগ্রেস দল থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন, উপস্থিত। আমাদের জাইনুল দাদা উপস্থিত রয়েছেন। আরো অন্যান্য এখানকার ব্লক প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে আমাদের মহিলা সভানেত্রী রয়েছেন সাবিনা খাতুন, এবং আপনারা সকলে রয়েছেন এই গোয়ালপুর ওয়ান ব্লকের সকল নেতৃত্ববর্গ, শাখা সংগঠনের নেতৃত্ববর্গ, আপনার সকলে উপস্থিত রয়েছেন। সবাইকে পুনরায় অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, নমস্কার, সালাম, আদাব, জোহার জানাই। সবার প্রথমে আমি সুস্বাগতম জানাই, জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জানাই আমার ছোট বোন জাসমিনা খাতুনকে। উনি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবারের সদস্য হতে এসেছেন এবং আমাদের টিএমসির পতাকা আমাদের মন্ত্রী সাহেব এবং জেলা প্রেসিডেন্টের হাতে উনি নিয়ে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য উনি হয়েছেন। এবং আজকে আমি অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত। কিছুদিন আগে আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদে একটি মিটিং হয়েছিল, সেখানে আমাদের এইও সাহেব আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আমাদের উপর থেকে নির্দেশ রয়েছে, আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলায় 26টি জেলা পরিষদ আসন রয়েছে, 26টা জেলা পরিষদ আসনেই যাতে ডেভেলপমেন্টের কাজগুলি হয়। কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আমরা টিএমসি 23 জন আমরা জিতেছিলাম 26-এর মধ্যে, আর লোকসভা ইলেকশনের আগে ইসলামপুরের যিনি উনি আগের বোর্ডে সহকারী সভাধিপতি ছিলেন ফারাদ বানু, উনি যোগদান করেছিলেন। আমরা 24 জন আর জাসমিনা দিয়ে আমরা 25 জন হলাম। একজন বিরোধী রয়েছে তাজবির দাদা, উনিও হচ্ছে আমাদের জেলা প্রেসিডেন্টের সাথে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন, উনিও হয়তো আমাদের টিএমসিতে যোগদান করবেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম এইও সাহেবকে যে ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো হবে ঠিকই, কিন্তু আমি নিজে গিয়ে ওপেনিং করব, আমি নিজে গিয়ে সেই যারা কংগ্রেস করছেন তাদের এলাকাগুলোতে আমি ওপেনিং করব। কারণ কাজ শুধু টিএমসি তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে, অন্য কোনো দল করতে পারে না। আজকে যিনি রয়েছেন, যদি লক্ষ্মীর ভান্ডার মা বোনেদের প্রকল্পে উনি কিছু টাকা পাইয়ে দেন, ৭৪টা প্রকল্প যদি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন, কোথা থেকে কার দৌলতে? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে। তাই ওনাকে আমি আরো পুনরায় অনেক অনেক ধন্যবাদ, সুস্বাগতম জানাচ্ছি যে স্রোতের উল্টো দিকে না গিয়ে স্রোতের সামনে উনি আছেন তার জন্য। আর আমি কথা দিচ্ছি আজকে এখানে এসে আমাদের মন্ত্রী সাহেব রয়েছেন, আমাদের জেলা প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলায় 26টি জেলা পরিষদ আসন রয়েছে। আমরা সব জায়গায় আমরা ডেভেলপমেন্টের কাজ আমরা করব, সকলে একত্রিতভাবে। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের যিনি আজকে জয়েন করেছেন জাইনুল সাহেব, কিছু কথা বলবেন। मंच पे मौजूद टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री कन्हैया अग्रवाल, मौजूद हम लोगों का कैबिनेट मिस्त्री गुलाम रब्बानी साहब, मौजूद इसमें मंच में है हम लोगों का सभाधिपति, बहुत सारे लीडर, सबको दिल से मुबारकबाद सलाम। आज ऑलरेडी मैं टीएमसी परिवार से जुड़ चुका हूँ। कुछ दिन पहले झंडा पकड़ने में टीएमसी परिवार में जुड़ा। यहाँ मैं सबसे बड़ी खुशी इस बात का हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से एक अनुमति चाहूँगा कि जिसके पास से कुछ सीख के आज इस राजनीति में एक ही मंच में है, वो मास्टर मजूल हक साहब किस दिन मेरे टीचर हुआ करते थे। अगर अनुमति दे तो मैं अपना दिल से उनको एक
राजनीति का मन से एक फूल का गुलदस्ता उसका हाथ में देने के लिए इजाजत था, क्योंकि वो मेरी गुरु है। राजनीति में आज आए हैं, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि गुरु को गुरु का दर्जा देके चलेंगे, क्योंकि राजनीति कोई ना अपना होता है ना कोई पराया होता है। इस राजनीति का मंच में 2008 से मंत्री का छोटा भाई गुलाम रसूल मोनी और मैं डिफेंस में खेला, एक उस तरफ तो एक इस तरफ। लेकिन आज एक मौका आया है कि एक ही टीम में दोनों प्लेयर खेलेंगे और कैप्टन बन के मास्टर गुलाम रब्बानी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सभापति, ये सीनियर लीडर देखेंगे कि हम लोग कैसे खेलते हैं। खेलने का मतलब ये पार्टी को कैसे चला रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज ज्वाइन करने के बाद वो खुशी नहीं रहा कि जो खुशी 2021 में मंत्री साहब को बाल पोखर से वोट देके भेजा था, 2026 में उसी तरह की वोट देके अगर हम लोग भेज पाए तो फिर उस दिन उस खुशी होगा कि हम लोग। तो मैं आज इस भाषण के दौरान ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। तो मैं आज कांग्रेस में क्यों आया हूँ, कोई टीएमसी में क्यों आया हूँ कांग्रेस छोड़ के, कोई बोल सकता है कि कोई किसी से नहीं। मैं किसी दिन किसी राजनीति में किसी से कोई वादा व कुछ करके नहीं आया। सिर्फ फर्क यह है कि मैं अपना प्रेस्टीज को देखता हूँ। कोई अगर मुझे किसी जगह में टकराने का कोशिश करता है, मैं वो मानने के तैयार है। इसलिए कि किसी ने कहा था कि प्यार से मांगेगा तो खीर देंगे, अगर जबरदस्ती मांगेगा तो चीर देंगे। ये बात मुझे पसंद है, इसलिए कि ना मैं किसी का गुलाम बनना चाहता हूँ, ना आज तक बना। कांग्रेस पार्टी में आज यहाँ आने का मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी में जिला का एक राजा है। मैं टीएमसी में आया हूँ, इसलिए बोलता हूँ, सुनिए, मैं टीएमसी में ज्वाइन चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी में डिस्ट्रिक्ट में एक राजा है। मैं कांग्रेस करता था, इलेक्शन से पहले वो राजा, उसको मालूम नहीं था कि 2013 में जब आज के करंदी के विधायक मेरा साथ जिला परिषद हुआ करते थे, मेरा वाइफ के साथ, वो उसी श्रीमती दीपादास मुंशी का सामने मुझे बहुत बड़ा बेइज्जत किया था। मैं उसी दिन बोला था कि इसका जवाब आपको देना होगा। आज वो जवाब रात 12 बजे तक किसी को बोला था, क्या होगा, क्यों जा रहे हो? मैं बोला ये सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। अभी ना बोले थे कि मैं दलाल हूँ, मैं किसी का चमचा हूँ। तो 2013 में रायगंज का अभी का लोग करोड़ों रुपया देना चाहता था, किसी को दलाल आप बोले थे ना। ये दलाल है या क्या है आपको पता चलेगा। आपको तो मालूम है कि 66,000 वोट आपको ग्वालपोखर में दिया है। इस बार 66 देखिएगा आपका कितना आता है, क्या वोट का है। तो आज मैं टीएमसी परिवार में हुआ हूँ, कोई कंडीशन के साथ नहीं। मंत्री साहब यह है, मैं दिल से टीएमसी पार्टी में जुड़ चुका हूँ। मैं क्यों, आप जो पंचायत लीडर है जस्मीना खातून है, मैं सब टीएमसी परिवार में हूँ। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ना किसी से मुझे शिकायत है ना किसी से गिला है। इस कांग्रेस पार्टी में टीएमसी पार्टी में आया हूँ इसलिए कि टीएमसी पार्टी दिल से अच्छा लगा है, उन्नयन को अच्छा लगा है। मंत्री साहब का जो बात है, मुझे एक ही बात बोलते, आपस में दोस्ती होने के बाद बहुत कुछ होता है। मंत्री साहब के तरफ से कुछ नहीं, उसने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अहमद रजा को बनाया ब्लॉक प्रेसिडेंट, उस ब्लॉक प्रेसिडेंट ने क्या कहा, एक छोटा सा कहानी, छोटा सा, सोना और लोहा आपस में दोस्त था। सोना लोहा से पीटता है, यार तुम बड़ा जबरदस्त चिल्ला रहे हो। बोले क्यों? तुमको जब पीटता है तुम चिल्ला रहे हो, मुझे भी तो पीटा यार। लेकिन लोहा सोना को बोला था, यार तुझे तो दूसरा ना पीटा है ना, आवाज नहीं, मुझे तो अपनों ने पीटा है। जब अपनों ने पीट के मेरा जख्म कर दिया था, तो मेरा मंत्री का ब्लॉक प्रेसिडेंट उस जख्म में महलम लगाया था, उसी महलम को कंडीशन के वजह से मैं चाहता हूं कि मैं दिल से टीएमसी में हूं, दिल से टीएमसी का काम करूंगा। इसमें अगर किसी भाई से किसी से मुझे शिकायत है, आप मुझे बोलिएगा, क्योंकि एक आदमी जब काम करेगा उसका कुछ गलती हो ही सकता है। लेकिन ये बात नहीं किसी का शिकायत। मुझे आज रात से लेकर टीएमसी का बहुत लोग खाते हैं मंत्री के साथ, रहते हैं मंत्री के साथ, बहुत लोग बहुत सवाल बोले। हमने उसके बोला, क्या भाई तुम क्या एमएलए बनना चाहते हो, क्यों रोक रहे हो, क्या बात है? मैंने किसी सवाल किया, ठीक है मैं भी नहीं जाऊंगा टीएमसी में, अगर तुम लोगों का दम है तो आओ मेरा गेट के सामने 4 बजे कांग्रेस का झंडा पकड़ो, मैं भी छोड़ दूंगा। और नहीं तो इस तरह का बात मेरा पास मत बोलो, मैं रेडीमेड होकर टीएमसी डिक्लेयर करूंगा और इस तरह की बात नहीं चलेगा। कुछ आदमी ऐसा भी है, ये सब छोड़ दीजिए भाई, जिसको लीडर माने दिल से लीडर मानिए। अगर कोई यहाँ जीतता है
तो वो सेंचुरी होगा। और अगर माननीय गुलाम रब्बानी साहब जीता है तो कैबिनेट मंत्री होगा। छोड़िए किसी का बात, मंत्री का साथ करिए और इंशाल्लाह हम लोगों का काम होगा और आइंदा एक साथ चलेंगे। यही बोलकर मैं अपना बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अभी जो है हमको जैनुल बोला है, जैनुल साहब एक तो बात बोले कि मंत्री होगा। हम भी जिस दिन ज्वाइन किए थे मेरा कोई कंडीशन नहीं था। दीदी बोली थी हमको, दीदी आपका आशीर्वाद रहे काफी हमारे लिए। दीदी का आशीर्वाद रहा, हमारे ममता दीदी का। आज 10 साल पार्टी करने के बाद 8 साल हमको जो मिनिस्टर रखी है, इससे ज्यादा और इंसान का पावना नहीं होता। अभी जो है हम जस्मीना को थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबू 2-4 बात तुम बोलो, जिला परिषद का मेंबर हो जैसे अच्छा लगता है। এখানে উপস্থিত সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং নমস্কার। আমি আজকে খুবই খুশি, কারণ আমি এমন একটা সরকারের আন্ডারে জয়েন হতে যাচ্ছি যে সবসময় সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছে, সাধারণ মানুষের উন্নতির কথা, আর আমাদের মেয়েরা যারা আছে তাদের কথা ভেবেছে, মেয়েদের জন্য অনেক প্রকল্প করেছে এবং আগামীতেও হয়তো করবে, নারীদেরও কথা ভাবে। এটা ভেবে আমি খুবই খুশি আছি কি আমি এমন একটা পার্টিতে জয়েন করলাম। আর সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হলো আমার বাবা একটু আগে বললো যে আপনারা সবাই জানেন যে বাবা একজন খুব বাবার নেতৃত্ব হয়তো সবাই দেখেছেন আর সবাই জানেন যে খুব সৎ নেতা। আমিও বাবাকে দেখে বাবার মতনই হয়েছি। বাট আমি বাবার কাছে শুনলাম বাবাকে কিছু কংগ্রেসের কোনো নেতা অসম্মান করেছে, যেটা আমার একদম ভালো লাগেনি। তো আমি এটাই বলবো, আমরা যখন একসাথে থাকি বা একই পার্টিতে থাকি, আমাদের সেটা যেই হোক না কেন, আমাদের উচিত একে অপরকে সম্মান করা, সবাইকে রেসপেক্ট করা, আমাদের এটা উচিত। বাট তার মানে এটা নয় যে আমরা সামনের জনকে অসম্মান করবো, এটা কোনো ক্ষেত্রে হয় না। তো যেখানে আমার বাবার অসম্মান হবে সেই জায়গাটাতে আমার ক্ষেত্রে থাকা ইম্পসিবল, আমি পারলাম না। তাই আমি আজকে থেকে টিএমসি পরিবারের সঙ্গে জয়েন হলাম এবং আমি কথা দিচ্ছি যে টিএমসি পরিবারের সঙ্গে থেকে ইনশাআল্লাহ আমি সাধারণ মানুষের কথা ভেবে টিএমসি সরকারকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাব এবং টিএমসি সরকারের সাথে থাকবো, সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কথা ভাববো। আজ পর্যন্ত টিএমসি সরকার যা যা করেছে, সেগুলো আমাদের জন্য যেগুলো করেছে সেগুলো হয়তো আপনারা সবাই জানেন, আমরাও জানি, সেগুলো বলার কোনো দরকার নেই। তো আমি আপনাদের সবার কাছে এটাই বলবো কি আমি মন থেকে একদম খুশি হয়ে টিএমসি সরকারের সাথে জয়েন করবো। আমাদের এখানে সালাম নমস্কার। আমাদের আমি জন্য যে আমাদের নেতা জেনুল হক সাহেব, ওর হাত ধরে আমি রাজনীতিতে এসেছি। ওর যেদিকে সম্মান পাই না, তোর কেউ আজকের টিম ছিল, আমি ওর সাথে টিম সাথে আসলাম। আর সবার সাথে নিয়ে চলবো, সবাই নিয়ে যেভাবে আপনার সিদ্ধান্ত দিবে সেই সিদ্ধান্ত হিসেবে আমি মানবো। কেন আমার একটা তো মনে অনেক আশা ছিল জিতার পর যেন আমি পাবলিকের জন্য কিছু করতে পারি। যদি আমি কিছু না করতে পারি, আমাদের সবাই আছে, তাও আমি সেজন্য জয়েনিং হলাম টিএমসি পার্টিতে। আর আমার মনে আশা ছিল যে টিএমসি পার্টি শুরু থেকেই ভালোবাসি। কেউ দিদির উন্নয়ন দেখে, যা দিদির প্রকল্প, যা স্কিম, বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রী হবে না, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে করছি। সেই আমি খুব খুশি। আর আমি কিছু না খুশি বলে আমাদের ভাবে আমার জন্য ভাববেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি। আর টিএমসি পরিবার, আজ থেকে আমি টিএমসি পরিবার হয়ে টিএমসি পার্টির জন্য সবকিছু করবো। হ্যালো, মাননীয় ভারপ্রান্ত মন্ত্রী সাহেব, আমাদের পার্টির জেলা সভাপতি